Bonjour chers spectateurs. Aujourd'hui on va présenter une leçon concernant le complément d'objets direct et indirect sur notre chaîne École FR. Voilà donc اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه ايكول اف ار. اليوم سنقدم لكم درسا يخص لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت. تابعونا الى اخر الفيديو لكي تفهموا الدرس جيدا وبالتفصيل وبالشرح المبسط، وان لم تفهموا ان كان لديكم اي تعليق فاتركوا لنا في التعليقات. اذا على بركه الله نبدا. Dans ce cours, nous allons étudier le complément d'objet direct et indirect. إذا في هذا الدرس هذا غادي نتعرفوا على le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Et quelle est la différence entre les deux? وشنو الفرق ما بين le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect? Voilà, donc on va commencer tout d'abord par le complément d'objet direct اللي هو COD. هاد COD هو الاختصار ديال le complément d'objet indirect. إذا C جبناها من le complément و O من l'objet و D من direct. صافي. إذا نبدأ par la définition بالتعريف ديال هذا le complément d'objet direct. شنو هو le complément d'objet direct، فين كيكون وشنو المميزات ديالو. Donc la définition d'un complément d'objet direct. إذا أول حاجة il se trouve directement après le verbe. إذا هذا le complément d'objet direct il se trouve direct يعني مربوط مع le verbe، ماشي مربوط يعني حداه. il se trouve directement, il est directement avec après le verbe sans préposition، يعني مكاينش شي حاجة بيناتهم. كنلقاو le verbe تابعوا le complément d'objet direct، تابعوا واحد الكلمة ولا جوج كلمات ولا شنو هذاك كيتسمى ان كومبليمون، يعني من بعد لو فيرب كيتحسب ان كومبليمون، ولكن شرط ان ما تكونش بريبوزيسيون. حاجه اخرى دوزيام شوز هو il ne peut être ni déplacé ni supprimé. هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت الميزه ديالو هو il ne peut être ni placé ni supprimé، يعني ما يقدرش يتحول. مثلا نجيبو في الاول د لا فراز ولا نو وما يقدرش نتخلاو عليه من لا فراز، يعني نمسحوه. مثلا الي جو باغ اكزومبل جو كوا جو كوا، يعني هنايا محتاجين واحد الكلمه باش تفسر لينا لو فيرب، يعني تفسر لينا هذاك لاكسيون دو فيرب. Troisième chose, il répond à la question qui, la question quoi posée après le verbe. هاد كي و كوا كيكون ملي كنبغيو نطرحوا السؤال كنخليو لا فراز كيف ما هي وكنطرحوا كي كوا. علي جو كوا، علي جو كوا. مثلا لو ديريكتور بارل باردون، هنا غادي يكون عندنا كومبليمون دوجي انديريكت. باغ اكزومبل كريم ام كي، كريم ام. مثلا كريم يحب من، كريم ام كي. شوف كي من جات après le verbe. On va voir l'exemple. La nature الطبيعة ديال le complément d'objet direct عندنا إما كيكون un nom، il peut être un nom. Le maître interroge Anas. Un nom, le maître interroge Anas. هنايا Anas c'est un nom، un اسم، un nom. Ou bien peut être un groupe nominal. Les élèves étudient le français. هنايا le français c'est un groupe nominal. علاش؟ لأن عندنا l'article وعندنا un nom، إذا هو un groupe nominal. شوفوا معايا هنايا أنس راه après le verbe directement، il se trouve après le verbe. و le français aussi après le verbe. عندنا les élèves c'est un sujet، étudier c'est le verbe، ونتبعوا مباشرة le français، ما عندناش une préposition. غنعرفوا لي بروبوزيسيون، تبعوا معايا حتى الاخر وغادي نعرفوا لي بروبوزيسيون شنو هما. وممكن يكون ايضا هذا الكومبليمون دوبجي ديريكت بو اتر اوسي اون بروبوزيسيون، يعني جمله. جو بونس كو tu les retrouveras. Je pense que tu les retrouveras. Je pense quoi يعني je pense que tu les retrouveras. هنايا c'est une proposition. La proposition يعني جملة. Aussi peut être un verbe à l'infini, à l'infinitif. Il aime
quoi? Il aime lire. Lire. Il jouait quoi? Il joue. Non. Il aime jouer. Il aime quoi? Il aime jouer. Par exemple, il aime écrire. هاد écrire ou lire ou jouer راه كاينين في l'infinitif. Où il complète le verbe conjugué اللي هو aime. Donc, c'est un verbe à l'infinitif complément d'objet direct. Voilà. Aussi, il peut être un pronom. شوف معايا دابا هنايا ملي كان عندنا لو نو، شوف معايا مزيان. هنا ملي كان عندنا لو نو جالينا من بعد لو فيرب، عاوتاني جروب نومينال من بعد لو فيرب، بروبوزيسيون من بعد لو فيرب، فيرب على الانفينيتيف من بعد لي فيرب. هنا وقع عندي واحد الاختلاف. شنو هو هذا لو برونو هذا جا من قبل لو فيرب، جا قبل من لو فيرب. يعني هذه الطبيعه ديال le pronom de complément d'objet direct, il se place entre le sujet et le verbe. Voilà. هذه خصنا نعرفوه وغادي نشوفوا حتى مع le complément d'objet indirect. Voilà, donc comment reconnaître le complément d'objet direct et le complément dans une phrase. كيفاش غادي نتعرفوا هذا le complément d'objet direct dans une phrase. Voilà. Je conduis la voiture. هذه عندنا جملة. Je c'est un sujet, conduit c'est un verbe, la voiture. بلاتي la voiture ما نقولش لكم شنو هي ومن بعد غادي نعرفوا شنو هي. Donc la deuxième phrase, maman c'est le sujet هي الفاعل, fait c'est le verbe هو الفعل. Les gâteaux إذن شنو غتكون؟ Donc pour reconnaître le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. هذه معروفة. ملي كنقولوا qui ou quoi ما كاين والو. Le complément d'objet كنقلب انا على le complément d'objet direct. اذا ملي غنبغي نطرح السؤال في لا فراز غادي نوضع qui ou quoi après le verbe. Je conduis quoi. شوف معايا هنايا. Je conduis quoi. Je conduis la voiture. اذا la voiture هنايا c'est un complément d'objet direct. Aussi on a maman fait quoi. Fait quoi. Maman fait les gâteaux. Donc les gâteaux c'est un complément d'objet direct. Maintenant on passe au complément d'objet indirect. Voilà, donc on va commencer par la définition d'un complément d'objet indirect. Donc il complète le verbe avec une préposition. هذا اللي قلت لكم احنا غنعرفوا لي prépositions شنو هما. اذا عندنا لو complément d'objet indirect ما يمكنش يكون في لا فراز الا لما كانت اون بريبوزيسيون. شنو هي لي بريبوزيسيون؟ هما ا دو اون او دي سور كونتر بور سور اكسيتيرا. هادو سو سون دي بريبوزيسيون اللي كيعاونونا باش يكون عندنا كومبليمون دوبجي indirect qui complète le verbe. Il répond à la question à qui, à quoi, de quoi, sur quoi, contre quoi, etc. Aussi, maintenant on va voir la nature du complément d'objet indirect. Il peut être aussi un nom, le maître parle à Nicolas. À, c'est une préposition, Nicolas c'est un nom. Il peut être aussi un groupe nominal, le maître parle à un élève. Donc le maître c'est un sujet, parle c'est le verbe, donc à c'est une préposition et un élève c'est un complément d'objet indirect. Une proposition, je pense à ce qu'il m'a dit, je c'est un sujet, pense c'est le verbe, à ce qu'il m'a dit c'est un complément d'objet indirect. Et aussi peut être un verbe à l'infinitif, il oublie de lire, il oublie de boire, il oublie d'écrire. Donc boire c'est un complément d'objet indirect, il complète le verbe oublie à l'aide d'une préposition liée de. Peut être aussi un pronom. غير هنايا عندنا واحد الاختلاف ثاني. شنو هو ان le pronom il se trouve avant le sujet, avant le verbe pardon. avant لاحظوا معايا ان هنايا لو كومبليمون دوبجي انديريكت دائما كيجي من بعد كيجي عندنا من بعد لو فيرب. ولكن ملي كيكون عندنا برونو كيكون قبل لو فيرب.
ولكن ما عنديش une préposition. On n'a pas une préposition les pronoms du complément d'objet indirect. Ici, on a un remarque. Quand le complément complément d'objet indirect est un pronom personnel. Par exemple, lui, le, la, etc. C'est un pronom personnel, soit le complément d'objet direct ou bien indirect. Il se place avant le verbe et la préposition disparaît. Disparaît, c'est le complément d'objet direct. Maintenant, comment connaître le complément d'objet indirect dans une phrase? Pour reconnaître le complément d'objet indirect, on pose les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Aussi, selon le sens du verbe, on a autre question. Pour qui, pourquoi, contre quoi, sur qui, sur quoi, au qui, au quoi, etc. Ce sont des questions pour reconnaître, mais toujours, il y a une préposition. Il y a une préposition avec qui et avec quoi. Aussi, maintenant, on arrive aux exemples. Par exemple, on a Pascal parle à son frère. La question qu'on peut poser pour reconnaître le complément d'objet indirect, on pose la question suivante. À qui parle Pascal? À qui parle Pascal? إذا أنا عندي parle وعندي Pascal. إذا شنو بقات لي à son frère. Donc à son frère, c'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Le deuxième exemple, c'est Sébastien se souvient de la leçon. Sébastien se souvient de quoi? Hein? Ou bien se souvient de quoi se souvient Sébastien? De quoi se souvient Sébastien? Sébastien se souvient de sa leçon. De sa leçon. Donc, de sa leçon, c'est un, voilà, de sa leçon, c'est un complément d'objet indirect. Voilà, chers spectateurs, on a vu le complément d'objet direct et sa définition, la nature, et on a vu les exemples. Et on a aussi vu le complément d'objet indirect, on a vu la définition, sa nature et les exemples. Chers spectateurs, je vous remercie de votre attention. أعزائي مشاهدي قناة كل إفاق، نشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة، ولا تنسوا أن كل يوم سأضع لكم فيديو جديد على الساعة 7 مساء، فكونوا في الانتظار وإلى درس مقبل إن شاء الله. وإن كانت لديكم أي اقتراحات فاتركوها لنا في التعليق، ولا تبخلوا عنا في الدعم إن شاء الله. شكرا لكم.